अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं सुल्तान शाह। मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त लिया में मौजूद है। लिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक ही इलाके में 30 अमवात हो गई। लोग खुशी मनाएं या प्यारों का दुख पे आंसू बहाएं, इस कश्मकश में, इस ज़िंदगी की आस पे लोग इस वक्त लिया में सांसें ले रहे हैं। खुशी के दिन लोगों को मिठास की बजाय अपने प्यारों के कफन उठाना पड़े, लोगों को जनाजे उठाना पड़े। लिया के इलाके में एक शख्स के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और उसने उस खुशी को तमाम अपने दोस्तों, अहले खाना और मोहल्लेदारों के साथ मनाने के लिए मिठाई मंगवाई और उसके बाद वो मिठाई लोगों की ज़िंदगियाँ निकल गई। क्या वाक़या है, क्या हुआ, किस तरीके से वो मिठाई बेची गई, किस तरीके से वो मिठाई बनाई गई और किस तरह वो लोगों की ज़िंदगी उजल गई, इस बारे में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, लिया का 111 मोड़ ये वो इलाका है जहाँ हम पहुँचे हैं। ये वो जो जगह है, ये वो हलवाई की दुकान है जिसने लोगों को मिठास की बजाय जहर दिया। कहा यह जा रहा है कि सल्फोनाइल एक ऐसी दवाई है जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद लोगों को जहर मिल गया और उसके बाद लोग दुनिया से कूच कर गए। 30 अफराद जाँ बाक हुए हैं अब तक इस वाक़े में, इस अफसोसनाक वाक़े में, जिसपे आप मैं तमाम लोग यकीनी तौर पर शर्मिंदा और उन अहले खाना के साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। एक शख्स के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और उसने मिठाई मंगवाई और उसके बाद वो सल्फोनाइल मिली हुई जो केमिकल था वो उस मिठाई में शामिल था, जो लोगों ने खाई और उनकी हालत गैर हो गई। नाज़रीन, सल्फोनाइल वो केमिकल है जो ज़री ज़मीन में खुदरो पौधों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो जहर है जिसकी पाकिस्तान में पाबंदी है। इस वाक़े के बाद लिया में एक ऐसी फैक्ट्री का भी इंकशाफ हुआ जहाँ ये जहर बनाया जाता था। इस जहर को मिठाई में इस्तेमाल करने की क्या वजह थी? इस वक्त ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये कच्चा इलाका है, कच्ची छत है इसके ऊपर और कच्ची इसके ऊपर पिलर्स खड़े किए गए। ये वो हलवाई की दुकान थी जहाँ सिर्फ 3 अफराद काम करते थे। एक दुकान का मालिक था और 2 उसने आगे मुलाजिम रखे हुए थे। क्योंकि लिया के अगर मैं आपको इलाके का थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ तो उतनी डेवलपमेंट नहीं है शायद। यहाँ वो बेकरीज नहीं है, वो बड़ी दुकानें नहीं है जहाँ से लोग पैक शुदा मिठाई लेके जा सकें और अपने अहले खाना या अपने प्यारे दोस्तों में अपने खुशी के मौके पर इस्तेमाल करें। इसी जगह से पिछले कई रोज़ से इस अहले इलाका के लोग मिठाइयाँ लेकर जाते रहे हैं और अपने दोस्तों प्यारों के साथ खुशियाँ मनाते रहे हैं। मिठाई आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब आप किसी के साथ खुशी मनाना चाहते हैं। लेकिन यही सोचा था उस शख्स ने जिसके साथ एक बेटे की पैदाइश हुई थी। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि 30 अफराद इसमें लुक़्मा अजल बन चुके हैं। मसला ये है कि वज़ीर खुराक, फूड इंस्पेक्टर्स, तमाम लोगों को जब 30 अफराद की मौत की खबर मिली उसके बाद एक्शन लेना याद आया। उसके बाद लोग यहाँ आए। ये कोई जो दुकान है ये किसी बस्ती के अंदर कायम नहीं की गई, ये मेन रोड के बिल्कुल ऊपर बनाई गई है। यहाँ से ही लोग आते हैं, सामान लेके जाते हैं। हम अक्सर तौर पे बड़े शहरों में हाइजीनिक फूड्स की बात करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट सील करते हैं, बड़े छोटे ठेले सील करते हैं। लेकिन क्या जनूबी पंजाब के इस इलाके में रहने वाले लोगों का हक नहीं है? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? क्या यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि जब इतने लोगों की अमवात हो जाएं उसके बाद ही क्या कानून हरकत में आता है? कानून बनाया किस लिए जाता है? यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ कमीशन, ये तमाम तरह इस चीज़ों का गवाह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल दुनिया में भी कन्वेंशन साइन किए हैं। लोगों की फूड सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये फूड सेफ्टी सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए है? क्या छोटे शहरों में रहने वाले अवाम की उतनी अहमियत नहीं है? क्या इनकी ज़िंदगी उतनी कीमती नहीं है? इसी वाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस अहले खाना से भी आपको मिलवाएं, वो दुख भरी दास्तान आपको सुनवाएं कि किस तरह वो शख्स यहाँ से आया, किस तरह उसने मिठाई ऑर्डर की और मिठाई उसके पास की और उसके बाद किस तरह लोगों की हालत गैर होना शुरू हो गई और उसके बाद एमरजेंसी में अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। कुछ लोगों को बाद में लाहौर शिफ्ट किया गया क्योंकि अलमिया ये है कि आपके बड़े शहरों में या छोटे शहरों में उस तरह की डॉक्टर्स के पास इलाज ही नहीं है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सल्फोनाइल जो केमिकल है वो ऐसा जहर है कि उससे बचाने के लिए अब तक पाकिस्तान में कोई भी मेडिसिन इजाद नहीं की गई, कोई मेडिसिन नहीं मंगवाई गई। नाज़रीन, इस कच्ची दुकान ने लोगों की ज़िंदगियाँ भी कच्ची कर रही। सज्जाद नामी वो शख्स था जिसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई और वो यहाँ से मिठाई लेके गया। अब वो शख्स को खुद भी अपना वो प्यारा बेटा मासूम फूल देखना नसीब भी नहीं होगा क्योंकि वो भी लुक़्मा अजल बन चुका है उन दरिंदों के हाथों जो मिठाई के अंदर केमिकल इस्तेमाल करते थे। जिस शख्स को यहाँ गिरफ्तार किया गया, हलवाई को, उसने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि वो मिठाई के अंदर कड़वाहट डालने के लिए, लीमूपन डालने के लिए वो केमिकल इस्तेमाल करता था। ये केमिकल अगर 10 लीटर
पानी के अंदर इस्तेमाल किया जाए एक साशे, तो वो पूरे आबादी जो फसल है उसको तबाह कर देता है। तो इन्होंने 10 किलो मिठाई के अंदर वो इस्तेमाल करके यकीनी तौर पे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी है, लोगों से उनकी सांसें छीन ली है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो सिर्फ हलवाई है या हुकूमत वक्त भी है? किसकी ज़िम्मेदारी है ये? सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इसमें ज़िम्मेदार है या नहीं? इसी पे बात करेंगे, लोगों की राय लेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, तारिक नामी हलवाई जिसकी ये दुकान थी वो पिछले 6-7 साल से यहाँ बैठा अपना काम कर रहा है। इससे पहले भी शिकायत क्या आई हैं या नहीं, इसी बारे में तहकीक करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ अतराफ़ में जो लोग बैठे हुए हैं उसके हमसाए थे, यहाँ काम करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब से जानते हैं वो तारिक को और कब से ये काम कर रहा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अज़हर है सर। अज़हर भाई ये बताएं मुझे, आप तारिक को जानते हैं जो हलवाई था यहाँ? सर ये जानते हैं, ये इस 11 चक के गाँव में रहने वाला है। अच्छा, ये अभी जो वाक़या हुआ है जिसमें 30 लोग जाँ बाग हो चुके हैं, आपको पता होगा, क्या इससे पहले भी ऐसी शिकायत यहाँ आती रही? कोई आती नहीं, कोई नहीं। तो उस दिन की मिठाई आपने कभी खाई या चखी? मैं उस दिन जब वो बना रहा था लड्डू 5 चक वालों को दिया, उसमें से थोड़ा सा लिया था और मेरे पेट में थोड़ा सी खराबी आ गई थी। तो फिर आपको महसूस हुआ कि मिठाई नहीं, उसे वक्त नहीं महसूस हुआ। तो क्या बाद में तारिक को बताया था कि मिठाई में नहीं, बाद ही कोई नहीं बताया, वो 5 चक वालों से पता चला है दूसरे दिन। अच्छा, आपको लगता है कि मिठाई में कुछ मिला हुआ था? नहीं, ये भी नहीं मालूम हुआ मुझे, तो क्योंकि मुझे शक जो नहीं था। आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं? 7 साल हो गए। 7 साल से। तारिक भी 7 साल से यहाँ बैठा? तकरीबन बस 1 साल हमारी पहले दुकान थी और बाद में ये आया। बाद में ये आ गया। 6 साल से ये बैठा होगा। तो आप पहले भी मिठाई खाते होंगे? डेली रोजाना। पहले भी कभी पेट में कोई खराबी हुई? नहीं, कोई खराबी नहीं। तो इसका मतलब है मिठाई में कुछ तो मिला होगा ना जो पेट में एकदम खराबी हो? सर ये तो क्या हमें पता नहीं। ठीक है। तारिक इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि मिठाई में सल्फोनाइल जो केमिकल है उसका इस्तेमाल किया गया। जिस तरह शख्स ने बताया कि जब उस दिन जो मिठाई बनी इसने सिर्फ हल्की सी चखी थी, टेस्ट की थी, तो इसके पेट में भी ख़राबी होना शुरू हो गई। यकीनी तौर पे जब पिछले 6 साल से वो मिठाई खा रहा है तो इसके पेट में कभी कोई ख़राबी नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उस दिन सिर्फ एक मिठाई चखने से इसकी हालत ख़राब हो गई और यही पेश आया चक नंबर 5 के लोगों के साथ, जहां 30 अफराद लुक़्मा अज़ल बन गए। उस जगह पर चलते हैं, उस अहले खाना से बात करते हैं जिनके साथ ये बीती। उस पूरे इलाके में इस वक्त क़यामत बरपा है। तमाम के तमाम लोग इस वक्त दुख में अपनी दास्तान बता रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुशी की जगह गम ने आके ले ली और अब वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त अफसरदा हैं, अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। एक नई जान, एक नन्ही जान ख़ानदान में आई जिसकी खुशी मना रहे थे, लेकिन अब कई प्यारी जानों को वो खो चुके हैं। वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके बात करते हैं उस अहले खाना से, उस दुख भरी दास्तान से, और वो आपको सुनवाते हैं, वो उन लोगों से आपको मिलवाते हैं जो लोग अभी ज़िंदा हैं और अपने प्यारों को याद करते हुए रो रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस जगह पे पहुंचे। अफसोसनाक वाक़या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि जनूबी पंजाब इनका है। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, क्या ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है या डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया? इससे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत, ये अलमिया बहुत, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए दिल हिला के रख दिया है और पूरी कौम जो है वो मुस्तरब है और इस किस्म का वाक़या जो है पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो एक ही घर से आप देखें 13 लोग वफ़ात पा गए हैं और एक मिठाई की वजह से, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए एक तो बर वक्त आते यहाँ उनको खुद आना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा वाक़या अगर कहीं लाहौर के करीब हो जाता तो क़यामत से कम नहीं था। अच्छा, क्योंकि आपने ये बात की सीएम साहब रहीम यार खान पहुँच गए, अभी तक यहाँ नहीं आए। अब मेरे बात तो पहुँचेंगे सारे, ये तो हमने रास्ता बना दिया सबके लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि वो फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, ये वो केमिकल यूज़ हुआ है जो पूरे पाकिस्तान में बैन है, आपकी भी हुकूमत रही है जनूबी पंजाब में, क्या ये वो केमिकल इस्तेमाल होता है जो फसलों को जहाँ खुद ही पौधे उगाते हैं? ये तो इंक्वायरी के ऊपर पता चलेगा।
ورنہ یہ کوئی فصلوں والی چیز پیسٹیسائڈز کو مٹھائی کے لیے تو نہیں ہوتی. تو ان کی انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی اس پہ ذمہ وار لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. اچھا، کیونکہ آپ سے یہ سوال اتنا امپورٹنٹ اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ آپ بھی اقتدار میں رہے اور یہ آپ کا پورا علاقہ بنتا ہے. پیپلز پارٹی اون کرتی ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر دیکھا جائے جو نیگلیجنس کس کی ہے، کیونکہ کیا فوڈ انسپیکٹر صرف بڑے شہروں کے لیے ہی ہونے چاہیے، ان چھوٹے اضلاع میں رہنے والے لوگوں کی زندگی قیمتی نہیں ہے؟ انکوائری کے بعد ہم کچھ اس پہ تبصرہ کر سکیں گے، چونکہ جو بھی لوگ ذمہ وار تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہیں. اب انکوائری ہوگی، انکوائری کے بعد جو آئے گا، جو آؤٹ کم ہوگا اس کے بعد میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی وہ جو سویٹس بنا رہے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ان پہ آتی ہے، ان کی نیگلیجنس کی ذمہ داری آتی ہے. جو اس وقت ان کی اگر صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی، ان ہاسپٹلز میں بھی ان کو افیکٹو طریقے سے ان کو پرووائڈ ہونی چاہیے فیسلٹیز. تو اوور آل تمام لوگ ذمہ دار. اچھا، صرف یہ بتائیے گا جاتے جاتے کہ لوگ کرپشن کے خلاف، حکومت کی نیگلیجنس کے خلاف تمام جماعتیں اٹھتی ہیں، باہر سڑکوں پہ آتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں. جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا اپیڈیمکس آتے ہیں، لوگ کی زندگیاں نکل جاتے ہیں، تو اس پہ کیوں نہیں احتجاج ہوتے؟ اس پہ کیوں نہیں بڑی پارٹیاں سڑکوں پہ آتی ہیں؟ اس پہ کیوں نہیں سوال اٹھتے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرپشن کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. ہم کرپشن کے خلاف صرف نہیں ہیں، ہم ان کے لیے آج تک پیش ہو رہے ہیں عدالتوں کے سامنے. ابھی بھی میرے اوپر 21 کیسز ہیں اور میں پیش ہو رہا ہوں ہر فورم پہ، اور جہاں بھی ہمیں عدالت میں جانا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں. تو لہٰذا ان جیسے واقعات کے لیے بھی ہونا چاہیے، مگر ایسے واقعات اگر لاہور کے قریب ہوتے تو لازمی کوئی نہ کوئی احتجاج. بہت شکریہ. ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب بھی یہاں پہنچے تھے. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں تمام لوگ اس وقت دکھی ہیں. ایک ہی خاندان کے 13 افراد جاں بحق ہوئے، ایک خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہوئے. ٹوٹل ابھی تک کی جو ہلاکتیں سامنے ہیں وہ 30 افراد. اس افسوس ناظرین، ضلع لیا کے علاقے بستی نمبر چک نمبر 105 ہم پہنچ چکے ہیں. مقصد یہ پروگرام کرنے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں اس خاندان سے آپ کو ملوانے آئے ہیں جن کی خوشی غم میں بدل گئی. دکھ بھری داستان ساری اس خاندان کے سامنے آ گئی. خوشی کے موقع پہ انہیں کفن اٹھانا پڑے، جنازے اٹھانا پڑے. جہاں لوگ کھلکھلاتے ہیں وہاں یہ لوگ رونا شروع ہو گئے. عمر حیات نامی شخص کے ہاں پہنچے ہیں جس کے ہاں ایک پوتے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا بیٹا اپنے بیٹے کے پیدا ہونے والے بیٹے کے لیے مٹھائی منگواتا ہے اور پورے علاقے میں بانٹ دیتا ہے. اس گھر نے 13 جنازے اٹھائے ہیں اور اس کے اطراف میں جو علاقے ہیں، محلے دار، دوست یار، وہاں بھی جنازے اٹھے گئے. اب تک کی ٹوٹل ہلاکتیں ہیں وہ 30 ہو چکی ہیں. عمر حیات خود بھی معذور انسان ہے. اس کے اب خاندان کا شاید 2 سے 3 افراد ہی بچے ہیں. ایک وہ معصوم بچہ جو اس دنیا میں آیا اور ایک اس کی ماں. جس آدمی کے شخص بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور عمر حیات کے بچے، اس کی بیٹیاں اور اس کے پوتے اور اس کی پوتیاں، تمام لوگ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. عمر حیات سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کی داستان آپ کو سنواتے ہیں کہ اب اس معذور شخص پہ کیا بیت رہی ہے، وہ انصاف کس کے ہاتھوں میں تلاش کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر انصاف دینے والا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے. جب بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اس کے بعد حکومتی اہلکار، اپوزیشن کے رہنما، دیگر سیاسی جماعتیں، دیگر NGOs، تمام لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس اہل خانہ سے بات کی جائے، ان کی پرسان حال کی جائے. حکومت وقت نے 50 لاکھ روپے امداد دینے کا بھی اعلان کیا. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا وہ امداد انہیں موصول ہوئی ہے اب تک، یا یہ بھی دیگر واقعات کی طرح چیک لے کے مختلف بینکوں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ناظرین، اس گھر میں ہم پہنچ چکے ہیں. عمر حیات صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے خاندان کے 13 جنازے اٹھائے گئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور حقیقات، تحقیقات کیا کہتی ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے. السلام علیکم. عمر صاحب، بڑا افسوس ہوا کہ جو واقعہ پیش آیا. ہم تمام لوگ
آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ہم لاہور سے آئے بھی اس لیے تحقیقات کرنے کے لیے ہوا کیا واقعہ، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا؟ ہاں جی ہاں جی، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پوترا میرا، مٹھائی لین دی اس کی خوشی میں، مٹھائی کھائی، مٹھائی میں زہر تھا، ہم ہسپتال میں گئے، دوائی لی، ہسپتال والوں نے کوئی کیئر نہیں کیا، ہمارا معدہ صاف نہیں کیا، دوائی لگا دی، جب دوائی لگا دی تو دیکھا انہوں نے ایک آدمی جو بچہ میرا پاگل ہو گیا، بچہ پاگل ہو گیا، انہوں نے ہمیں نشتر شفٹ کر دیا، میں وہ 3 تو نشتر چلے گئے، باقی لے کے گھر آ گئے، گھروں پھر انہوں نے بلا لیا کہ ان کا معدہ واش کرنا ہے، وہ بھی نشتر چلے گیا، اتوں ایک ایک کر کے وہ ٹیکے لگا کے ماری گئے، 1-2 مار لیتے، ڈاکٹروں نے کوئی کیئر نہیں کی۔ اچھا، جب آپ لوگوں نے مٹھائی منگوائی، کیا یہ اس سے پہلی مرتبہ مٹھائی منگوائی یا پہلے بھی اسی حلوائی سے مٹھائی منگواتے تھے؟ پہلی دفعہ منگوائی، پہلی دفعہ منگوائی۔ اچھا، تو کیا علاقے میں کبھی یہ سنا تھا کہ اس کی مٹھائی جو آتی ہے اس سے کسی شخص کو کوئی بیماری لگی ہو یا کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہو؟ کوئی نہیں، پہلی بار یہ بتا۔ جب آپ ہاسپٹل گئے، جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کیئر نہیں کی، ڈاکٹرز نے اس طرح علاج نہیں کیا، تو کیا ایم ایس کو متعلقہ ڈاکٹر سے یہ بات کی، انہیں بتایا گیا کہ ہمارے جو مریض ہے؟ لڈو دی، انہوں نے کہا یہ پولیس والوں کا کام ہے، ان کو دو، ان کا حق تو تھا ہمارے معدے واش کرتے، انہوں نے ٹیکے لگانے شروع کر دیے پہلے، پھر وہ زہر کے ٹیکے لگانے شروع کر دیے، جو زہر کے ٹیکے تھے وہ ایکشن کرتے گئے۔ اچھا، آپ کے خاندان میں کتنے لوگ جاں باغ ہوئے ہیں؟ 8 بیٹے میرے، 1 بیٹی، 1 پوتا اور 2 پوتیاں، 1 بھانجا، 13 افراد۔ تو اب آپ کے خاندان میں کون کون باقی رہ گئے؟ میرے میں تو 1 بیٹی رہ گئی، 1 میرے گھر، 2 نوہا ہیں جو مطلب کہ نشتر سے بھگا کر لیا، نہیں تو وہ بھی لگی جاتی۔ اچھا، آپ خود بھی معذور ہیں، ہم خود بھی چل پھر نہیں سکتے، اب آپ کے خاندان میں تو کوئی اب ایسا کوئی شخص رہا نہیں ہے، ہاں جی۔ تو آپ کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ میری دیکھ بھال، میری 1 بیٹی ہے یا بھائی ہے۔ اچھا، بھائی ہے، تو حکومت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ انصاف تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا انصاف ملنے میں؟ حکومت سے یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ہسپتال دیا جائے میرے بیٹوں کا نام، ساڑی نا درندیاں کو جان ہی چھڑوائی جائے، جان چھڑوائی جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے جو انجیکشنز لگائے، غلط انجیکشنز لگائے، جس کے باعث یہ تمام واقعات پیش ہیں، لیکن تاحال جو ابھی تک انکوائری سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو کیمیکل استعمال ہوا مٹھائی میں وہ یہ وجہ بنی، اور اس کے بعد اب انکوائریز لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ وفاقی وزراء، صوبائی وزراء تمام تر مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حکومتی اہلکار بھی یہاں آ رہے ہیں، اپوزیشن کے رہنما بھی یہاں آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی انکوائری سامنے نہیں ہے، ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کیا وجہ ہے اتنی معصوم جانوں کی ہلاکت کی۔ ناظرین، پروگرام میں بات کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے پہ، میں اور میری پوری ٹیم اس وقت لیا میں موجود ہے اور کوشش کر رہی ہے وہ حقائق آپ کے سامنے لانے کی، وہ فیملی سے ملوانے کی، وہ حلوائی کی دکان بھی ہم نے آپ کو دکھائی جائیں، تمام تر انسانی جانوں کو زہر کھلایا گیا۔ خوشی کا موقع تھا لیکن وہ خوشی کا موقع ایک دکھ بھری داستان میں تبدیل ہو گیا۔ میرے ساتھ اس وقت سابق صوبائی وزیر زراعت احمد علی اولک صاحب موجود ہیں، یہ انہی کا علاقہ ہے، انہی کا حلقہ ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ان کی حکومت ہے، استوائی اسمبلی میں تو نہیں لیکن پوری حکومت چاہے وہ وفاق کی ہو چاہے صوبے کی ہو، وہ ان کی حکومت ہے، کیا وجہ ہے کہ کیا صرف ان کی حکومت لاہور یا اس کے اطراف پہ ہونے والے واقعات کا نوٹس دیتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی حکومت صرف اور صرف ساری تر توجہ لاہور پہ مرکوز کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ یہ خود بھی جنوبی پنجاب سے، اور ایک نعرہ بڑے عرصے سے گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جنوبی پنجاب محرومیوں کا شکار ہے۔ تو ان سے پوچھتے کہ ایسا واقعہ ہوگا، اور ابھی تک ان کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہاں
नहीं पहुँचे। औलख साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अफसोसनाक वाक़या हो गया, आपका इलाका है, आपका हल्का है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे ख़ुद बहुत अफसोस है, पूरा इलाका सोगवार है, एक गम की फ़िज़ा है, बड़ा मतलब जहाँ हम बैठे हैं, उमर हजाज साहब उनकी फैमिली के 8 बेटे, 1 बेटी, पोता पोती, एक भांजा, 13 अफराद इनके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और फिर इसके बाद बाकी सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे मौत हुई हैं। 30 अमवात हो चुकी है। 30 मौत, 29 के करीब मौत हो चुकी हैं। तो उसमें ज़ाहिर है बहुत बड़ा सानिया इस इलाके के लिए। इसमें ज़ाहिर है कि ये सारा कुछ आल ऑफ सडन हुआ है। मिठाई की दुकान पर आपने वहाँ की मालूमात ली हैं कि इनके ग्रैंड सन पोता पैदा हुए इनके घर, उमर हजाज साहब के घर। उन्होंने वहाँ मिठाई की दुकान से मिठाई मंगवाई, 4 किलो करीब लड्डू मंगवाए। यहाँ पर खुशी का मौका था, जहाँ दोस्तों में तकसीम किए। तो 19 का ये वाक़या है। 19 को 20 तक पता नहीं चला कि वजह क्या बनती है। 20 को हालत ख़राब होना शुरू हुई। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल, यहाँ से उनको लोगों ने मिलजुल कर दिल्ली हेडकोार्टर अस्पताल पर पहुँचाया। और जहाँ वहाँ पर जब देखा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल वालों ने कि यहाँ पर बहुत कसरत से लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि थोड़ा मालूमात ली तो पता चला कि लड्डू खाने से ये वाक़या पेश आया है, तो जहर का असरात थे। फिर उनको रेफ़र किया गया निश्चर अस्पताल मुल्तान में। वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जमा हुए, कुछ जो थोड़ा फील कर बेहतर हैं, कुछ नहीं गए लोग। तो इस तरीके से ये एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। औलख साहब आप खुद भी वज़ीर रहे हैं, क्या वजह है कि आपके इस इलाके में हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बने? आपका सिर्फ एक गवर्नमेंट का जो DHQ हॉस्पिटल है वो काम कर रहा है, उसमें भी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इसके अलावा कोई हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा। इस तरह है कि एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि ज़िले के सतह पर ज़िले हेडकोार्टर हॉस्पिटल होता है, तहसील सतह पर तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल होता है, नीचे फिर अगर बड़े टाउन है तो वहाँ पर RHC होता है, उससे छोटे होते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं, और उससे कहीं फिर ऐसे डिस्पेंसरी बन जाती है। जो एक क्राइटेरिया पूरे पंजाब में चल रहा है इस अस्पताल बनाने का। तो यहाँ पर सर आप खुद भी किसी के बाप होंगे, खुद भी भाई होंगे, खुद आपका भी खानदान होगा, बतौर मैं इंसान आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्या खुद बताइएगा, क्या आप DHQ हॉस्पिटल जाएंगे? क्या आप THQ हॉस्पिटल जाएंगे? क्या ये काफ़ी है इस आवाम के लिए जितनी इस इलाके में रहती है? देखें, ये एक डिबेटेबल इशू है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ वाकई मतलब मैं समझता हूँ कि वो सफिशेंट नहीं है जो होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस लेवल की होनी चाहिए दूर दराज इलाकों में, जहाँ भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर ये एक कमी महसूस हो रही है कि वहाँ पर इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर हर किस्म के मसाइल को वहाँ पर आपकी हुकूमत रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद करती है। हम सर लाहौर से आए तो बड़ी अच्छी सड़क मिली, दरमियान में कुछ पैचेस है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड तो आप बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं कि लोग पहुँच जाए, लेकिन सर हॉस्पिटल तो बना दें, लोगों की ज़िंदगी तो बच जाए। लेकिन ये हॉस्पिटल बनाने चाहिए, ये वाकई मतलब ज़रूरत है इलाकों की। लेकिन यहाँ पर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनता है, 110 TD है यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट है, तो मैंने बनाया था। इसमें यूनियन काउंसिल में एक भी जो है जो क्राइटेरिया चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक यूनियन काउंसिल में 2 बनाए थे। एक शाहपुर में है, यूनियन काउंसिल शाहपुर थी साथ, ये तो अभी नया यूनियन काउंसिल बनी है। यूनियन काउंसिल शाहपुर में एक दूसरे 10 TD में है DHU है। अब वो यहाँ से 2 किलोमीटर पर, लेकिन वहाँ पर ये फैसिलिटी इस सतह की नहीं होती कि वहाँ पर सारे टेस्ट। तो अभी ये एक टाइम लगेगा। जिस तरह उमर साहब से हमारी बात हुई, वो आपके सामने उन्होंने बताया कि जो लोग निश्चित हॉस्पिटल जाते हैं उनकी ज़िंदगी नहीं बचती, और जो हॉस्पिटल नहीं जाते वो बच जाते हैं। इसमें दास्तान क्या, हकीकत क्या, कोई इंक्वायरी लगाई? देखिए, मैं ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये तासुर कायम पैदा हुआ है। तासुर यहाँ पर डिटेल इंक्वायरी हुई है। यहाँ पर मिनिस्टर फूड बिलाल यासीन आए थे और निश्चर अस्पताल के MS और जितने लोग वहाँ इलाज करते हैं सब यहाँ बुलाए गए थे, इसी जगह पर जहाँ बैठे हैं। और डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे लोग यहाँ बुलवाए गए, और यहाँ पब्लिक यहाँ मौजूद थे, मुतासरीन भी मौजूद थे। वो खुले सब ने सवाल किए हैं और बहस उसमें हुई है। अब उसमें फिर चीफ मिनिस्टर ने वीडियो लिंक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की लिया में 4 घंटे की। वहाँ पर वो तमाम जो मुतलका लोग थे, जो स्टेक होल्डर थे, वहाँ सब मौजूद थे। और उसमें अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि क्योंकि एक मामला इतना बढ़ गया है, तो वहाँ से एक CMAT की टीम आई है, लिया पहुँच गई इंक्वायरी करने के लिए। दूसरे वहाँ पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और इलामा इकबाल मेडिकल के प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर भी वहाँ पहुँच चुके हैं स्पेशली इसे इंक्वायरी करने के लिए कि यहाँ पर क्या डॉक्टरों से कहीं निगलिजेंस हुई है इलाज मुआवजे में, और दूसरा इंतजामी तौर पर कहीं कोताही हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या कहीं हैंडलिंग में कहीं कमी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तो कोताही है ना, क्योंकि एक शख्स मेन रोड पे बिठा के अपनी हलवाई की दुकान चला रहा है, वहाँ मिठाई बेच रहा है और उसके ऊपर स्प्रे हो जाता है,
تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ فل اتھارٹی جو ہے وہ شاید ولیہ یا ساؤتھ پنجاب میں ہے ہی نہیں, یہ صرف لاہور, کراچی, اسلام آباد کے لیے بنی ہے. اس کی لیجسلیشن جو تھی اس پر آپ کے علم ہے کہ قانون سازی ہوئی ہے, فوڈ اتھارٹی میں ہوئی ہے. اور پہلے کبھی میں بڑے عرصے سے 35-35 سال سے اس میں فیلڈ میں ہوں میں. اس دفعہ بڑے بھرپور انداز میں ریڈ ہوئے ہیں اپنا ہوٹلوں پر اور گوشت کی دکانوں پر اور جتنی باقی اشیاء خودری کی جہاں پر دکانیں ہیں, بڑی تعداد میں سیمپل لے گئے ہیں, پرچے ہوئے ہیں, بندے گرفتار ہوئے ہیں. ہمارے پر سوار چین چھوڑے ہیں, بڑی مطلب تھاڑولی ان کے فریج دیکھے گئے, پرانا گوشت پڑے اٹھا لیا, ان کا پرچہ کر دیا. کھانے پینے کی اشیاء کو باسی پڑی ہیں وہ اٹھا لیں, اور کافی ان پر بھاری جرمانے کارروائی تو ہو رہی ہیں. لیکن وہ اس کی جو یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ اس کی مٹھائی کی دکان پہلے وہاں سے کبھی کمپلین نہیں آئی تھی. یہ الٹریشن کا کیس نہیں ہے, ملاوٹ کا کیس نہیں ہے. یہ ملاوٹ والے پر تو اس پر کارروائیاں ہو رہی ہیں ہر طرف سے. اب وہ یہاں پر لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ روزگار کے لیے بڑی اتنی معاشی مسائل ہیں لوگوں کے. ایک دکان بنی تھی اور 7 فیصد اسٹور میں اس نے مٹھائی کی چیز رکھ لی. سر حلوائی نے اعتراف کر لیا کہ اس نے ملاوٹ کی تھی. وہ میں بتا رہا ہوں جی کہ وہ اس نے دانستہ جیسا ہم ابھی تو کیونکہ میں اس پر کوئی نہیں دے سکتا, کمنٹس نہیں کر سکتا, اس لیے کمنٹ نہیں کرتا کہ کیونکہ ابھی یہ معاملہ زیر انکوائری ہے, انڈر انکوائری ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اب جب انکوائری سے پہلے میں کوئی اس پر کوئی کمنٹ دوں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا میں یہ سر پوچھنا اب جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں چیف منسٹر کی واضح ڈائریکشن ہے کہ کسی کو سپیئر نہیں کیا جانا. چیف منسٹر خود کیوں نہیں آئے؟ چیف منسٹر صاحب وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ کوئی آؤٹ کم ہے انکوائری کا, تاکہ کچھ سامنے تاکہ وہاں بتا سکیں کہ یہاں پر ہمیں کیا کیا ہے. یہاں پر ایک موبائل ہاسپٹل سر بتائیں گے تو بعد میں پہلے دکھ میں شریک ہونے کے لیے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ ایک شخص سے گھر کی 13 ہلاکتیں, ایک شخص کی 4 ہلاکتیں. آپ کے تو پورے علاقے میں سر جنازے اٹھ کے نا خوشی ماتم میں بدل گئی. یہ 19 کو 20 کو تو پتہ چلا, 20 کو کہ معاملہ ہوئے اور 24 تاریخ کو یہاں منسٹر آگے تھے اور وہ حکومت کے اہم منسٹر ہیں, فوڈ کا متعلقہ محکمہ ان کا ہے. وہ لگاتار 4 دن انہوں نے یہاں سٹے کیا, دن رات 2-3 دفعہ بھی یہاں ہیں, تعزیت بھی کی ہے. اور جو سیریس سے ان کو فوری طور پر ان کو شفٹ کیا, ایمبولینس کا انتظام کیا اور ان کو انتظام میں کثر ساتھ گئے, جناح ہسپتال لاہور میں شفٹ کیا. اور وہاں پر پروفیسر ٹیم تعینات کی, جناح ہسپتال میں کر دی گئی کہ فوری طور پر دیکھ بھال کریں. بچے یہاں 10 تک سے 3 بچے گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے ابھی وہ ٹھیک ہے, روپ ہیں. 2 افراد کی وہاں بھی موت واقع ہوئی ہیں. ظاہر تھا شدید تھا کیونکہ ظاہر اس قسم تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے یہی کہتے ہیں کہ ابھی اطلاع آ نہیں رہا. ایک خاتون سے 9 چک 9 TDA کی وہ ان کا انتقال ہو گیا. آج پہلے کا انتقال ہو, آج پھر ایک انتقال بشیر صاحب ہے. ہاں ایک مطلب ایک رات ہوا, ایک آج ہوا ہے. تو 2 کیجویلٹی اب ہو گئی ہیں اسی سے. اب وہاں پر فیسلٹی جو اویلیبل ہے وہ تو فراہم کی جا رہی ہے. لیکن سر آپ کے خیال سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ چیف منسٹر کو بطور سربراہ ہونے کے صوبے کا انتظامات سارے اس کے حوالے, اس کو صرف آ کے دست شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے, آ کے دکھ میں میرے خیال میں وہ آئیں گے. لیکن اسے دیکھ رہے ہیں پہلے یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں تاکہ یہاں لوگوں کے سامنے بتا سکیں. تو انکوائری کے لیے CMIT کی ٹیم آئی ہوئی ہے, پروفیسر آئے ہوئے ہیں, ٹریٹمنٹ کے لیے جناز پروفیسر ہیں, 4 دن یہاں منسٹر ہیں. اور جب اس کا رزلٹ آ جائے گا تو اس میں چیف منسٹر آئیں گے, شامل ہوں گے. لیا میں موجود ہے, لیا سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں وہ تمام تر واقعہ جو پیش آیا, افسوسناک واقعہ جس پہ آپ اور میں تمام لوگ شرمندہ بھی اس لیے کیونکہ بطور پاکستانی ہم جو ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں اس سے ہسپتال قائم ہونے چاہیے, اس سے لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملنی چاہیے, اس سے صرف سڑکیں ہمیں نہیں چاہیے. کیونکہ ہم جب لاہور سے پوری ٹیم آئی تو سڑکیں اچھی تھی, اس بات کی تعریف سب لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو آمد و رفت کے لیے جگہ چاہیے, سڑک چاہیے. لیکن اس سڑک کا کیا؟ لیا میں ہونے والے افسوسناک واقعے پہ فیملی سے آپ کو ملوایا, حلوائی کی وہ دکان دکھائی, تمام ایریا آپ کو دکھایا, لوگوں سے بات کر رہی ہے. اب اس پہ لیگل پوائنٹ آف ویو لے لیں, پولیس کیا کر رہی ہے, پولیس کے بارے میں جس طرح لوگوں نے کہا وہ بھی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گیا. پولیس کا ورژن لینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت DPO لیا ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک افسوسناک واقعہ ہوا آپ کے شہر میں, اس کو کرائم سین بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. کھانے کی چیز میں زہر مل گیا اور اس کے بعد افسوسناک واقعے میں 30 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں. سر پولیس کی اس وقت ابھی تک کیا کارروائی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کافی افسوسناک واقعہ تھا جس میں ابھی تک سمہاؤ جو اب تک لیٹسٹ فگر ہے 28 کے قریب کیجولٹیز اس میں ہو چکی ہیں. اس میں پہلے میں بتاؤں آپ کو تھوڑا سا, یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے 20 کو, جس وقت تقریباً ویڈنسڈے کو دوپہر کے وقت یہ چیز ہمیں رپورٹ کی جاتی ہے کہ ہاسپٹل میں چند افراد جو کہ زہریلی مٹھائی کھانے سے رپورٹ مطلب کر رہے ہیں, فوڈ پوائزنگ جن کو ہوئی ہے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں. انیشلی جو پراما فشایا بہت سٹارٹ پہ یہ ایشو ایک فوڈ پوائزنگ کا لیا گیا, لیکن اس پہ فوری طور پہ ریئیکٹ کر کے جب پتہ لگا کہ مٹھائی کہاں سے بنی ہے, نہ صرف اس مٹھائی کی دکان کو سیل کیا گیا
اس کے آنر وہاں پہ طارق نامی اس کے بھائی خالد اور وہاں پہ کام کرنے والے لڑکے حامد کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لیٹر آن جب ان سے اس ساری سٹوری کو ان کے پارٹ پہ دیکھا گیا تو انہوں نے 16 کو جو کہ سیٹرڈے بنتا ہے, انہوں نے تقریباً 6-6.25 کلو کے قریب ایک مٹھائی کا مسالہ بنایا, اور جو ابھی تک کی ہماری انویسٹیگیشن ہے, ابھی تک کا ورژن ہے, بیکاز تھنگز آر آلویز اوپن, وی آلویز کیپ دی انویسٹیگیشن اوپن, ابھی تک اس کو ہم نے کنکلوڈ نہیں کیا ہے. اس میں دانستگی یا غیر دانستگی سے, قصداً یا غیر دانستگی سے, اس کے اندر ایک کوئی ایسا پوائزنس مٹیریل مل گیا. ہفتے کو یہ چیز بنی, اس کے بعد یہ اتوار کو, سنڈے, منڈے یہ پڑی رہی, اور ٹیوزڈے کو انہوں نے اس کو لڈو میں کنورٹ کیا, اس کے موتی چور کے لڈو بنائے. پہلی افیکٹو فیملی سجاد جس کا بیٹا پیدا ہوا, سنڈے کو انہوں نے یہ مٹھائی خریدی, ٹیوزڈے کو ہی اس طارق نامی آدمی سے. اس کے بعد ایک اور لوگوں نے اسے خریدی جو کہ اپنے کھیتوں میں کام کر کے آ رہے تھے, انہوں نے خریدی. اور لاسٹ افیکٹو اس میں ایک ایسا بچہ تھا جو کہ وہاں پہ ایک لوکل جو ہیں سیٹلرز ہیں جو کہ بھٹوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے بچے نے مٹھائی کنزیوم کی. ویڈنسڈے کو جس وقت بہت سارے لوگ ایک دم سے DHQ میں رپورٹ کرتے ہیں, آلموسٹ ایٹ دا نون ٹائم جب دوپہر کو تھوڑا سا کرتے ہیں, اس وقت یہ ایشو ایک دم سے بڑھ کے سامنے آتا ہے کہ اٹس مور دین فوڈ پوائزننگ. اس وقت ہماری ٹیم نے مزید وہاں پہ ریڈ کر کے سیمپلز اکٹھے کیے ان کولیبوریشن ود دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اور اس کے شام تک جو ہے وہ لوگوں کا جو ٹرن اوور تھا ٹورڈز دی ہاسپٹل بڑھنا شروع ہو گیا. اس وقت تک لوگوں نے شاید اس طرح سے اس کو اس طرح سے نہیں پرسیو کیا کہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اس کا افیکٹ پھیل رہا ہے. شام کو میں انیشلی ایشو یہ آیا کہ اس وقت لوگ اس معاملے میں FIR درج نہیں کروانا چاہتے تھے, لیکن اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے سم ہاؤ ان کو شروع میں, چونکہ ایک دم ان کا نقصان بھی ہو رہا تھا, وہ اٹ از ویری آبویس کہ وہ اپنے شموزل پینک میں ہاسپٹل آنا جانا, ان کے لیے یہ فرسٹ پریورٹی تھی, دین ٹو گو ٹو دا پولیس اینڈ گیٹ دی FIR رجسٹرڈ. سو لیکن FIR رجسٹر ہوئی ہماری پولیس کی کرمنل اس میں سیکشنز میں بھی, اور اس کے علاوہ پیور فوڈ ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف FIR درج ہوئی. اس کے بعد تمام تر سیمپل جو کہ لڈو انہوں نے کھائے وہ بھی, اور پھر ہمیں اسی ڈھابہ آپ دیکھ کے آئے ہیں, اس ڈھابے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ڈھابے کے ساتھ 4 شٹر والی دکانیں ہیں, ان میں سے 3rd شاپ فرام دی ڈھابا وہ بھی اسی طارق نامی آدمی کی ہے جس کا WhatsApp پہ کرایہ پر من دیتا ہے اور 700 اس ڈھابے کا دیتا ہے. ان دونوں جگہوں کی سرچ کی گئی, وہاں سے ہمیں کچھ پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈس ملے, ان کی سیمپلنگ کر کے ہم نے ان کو PFS سے بھجوا دیا. ڈیتھ ٹول بڑھتا رہا, ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگ مختلف جگہوں پہ گئے اور ڈیتھ ٹول بڑھتا رہا. اس میں میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس علاقے کے لوگ یا اس خاص ایریا کے لوگ اتنے پرامن رہے, ہمارے ساتھ اتنے کوآپریٹو رہے کہ کسی قسم کا کوئی ہمیں ایسا لانڈر نہیں. کیپٹن صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ابھی آپ نے کہا کہ کچھ لوگ FIR درج نہیں کروانا چاہ رہے تھے. آج انیشلی آج جو ورژن سامنے آیا اس کیونکہ اس پہ آپ کا ورژن لینا بہت ضروری ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے جب پولیس سے رابطہ کیا تو یہ کہا گیا کہ ہم مدعی نہیں بننا چاہتے تھے. پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے اون, مطلب یو اور آپ کی پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنے اون ہی یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک اسٹامپ پیپر پہ سائن کروائے گئے کہ آپ پوسٹ مارٹم نہ کروائیں. اس کی کیا اسٹوری ہے؟ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ بہت سارے ورژنز آتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ اور بڑا اتھینٹک ورژن دوں گا, کیونکہ جب باتیں اس لیول پہ ہوتی ہیں تو دے شوڈ بی ویری کریڈیبل. FIR جو مدیت ہے وہ جس بندے کی فیملی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے عمر حیات, اس کی بھائی اقبال کی مدیت میں درج کی گئی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا بہت آبویس ہے کہ انسان اپنے اس پینک اس چیز سے لڑ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ FIR اسی لیے درج کی گئی جو کہ ایک نیچرل کورس آف ایکشن. بینگ اے پولیس آفیسر ہم جانتے ہیں کہ آفٹر سرٹن ٹائم آپ جب پہلے کرائسس یا ڈیزاسٹر سے مینیج کر لیتے ہیں تو آپ کی توجہ دوسری چیزوں پہ چلی جاتی ہے. سو دیٹ از ناٹ اے ویری پیٹی اور سیریس پوائنٹ, اٹس ٹوٹلی ارریلیونٹ پوائنٹ کہ وہ درج کرنا چاہتے تھے یا ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. FIR جو درج ہوئی اس میں پولیس نے درج کرنی تھی ہر حالت میں, دیٹس دیئر لیگل رائٹ, اور اس میں پولیس نے ایفرٹس کی اس کو درج کرنے کی, بیکاز FIR درج ہوگی تو آگے فردر انویسٹیگیشن ہوگی. جہاں تک آپ نے پوسٹ مارٹم کی بات کی اس میں میں پھر یہ بات آپ سے بڑے وثوق سے کہوں گا کہ ہم نے سیمپلنگ جو تھی لوگوں کے بلڈ سیمپلز اور باقی جو ان کے وسراز وغیرہ ہوتے ہیں چیزیں جو ٹیکنیکلی ہمارے DSQs میں نیشنل میڈیکل جو ہمارا کالج ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے لیے گئے. جہاں تک بات ہے پوسٹ مارٹم کی, اس پورے سینیریو میں پولیس ہیو بن ویری سپورٹیو ٹو دا پیپل اراؤنڈ, پیپل ہیو بن ویری کوآپریٹو دا پولیس, بٹ صرف 2 جگہوں پہ ایسے انسٹانسز پیدا ہوئے جہاں پولیس اور یہ افیکٹڈ لوگوں کا تھوڑا سا
रिफ्ट या झगड़ा होने की नौबत आई, वो दोनों सर्कमस्टांसेस जैसे थे जहाँ पे हमने पोस्टमार्टम के लिए मजबूर किया। एक डेड बॉडीज़ निश्तर से लाई जा रही थी और हमने रास्ते में उनको कहा कि इनका पोस्टमार्टम कराएं ताकि हम मज़ीद आगे कर सकें। वहाँ पे उन्होंने एजिटेट किया और फाइनली उनका राइट है पोस्टमार्टम एग्जाम्ट करवाना, जो कि ऑथराइज्ड ऑफिसर के जरिए एग्जाम्ट हुआ। दूसरी बार ये प्रॉब्लम पुलिस को फेस हुआ, जिसको शायद मीडिया ने भी कवर किया, मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल के सामने, जहाँ एक बार फिर हमने पोस्टमार्टम कराने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमने उनके साथ, चूँकि उनका बहुत नुकसान हो चुका था, बीइंग सिम्पैथेटिक, हमने इस चीज़ को जो दूसरी लीगल रेमेडी होती है, वहाँ लोगों ने आपके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया। अब फैमिलीज एक दावा कर रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। क्या अब जो आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है, दरख्वास्त है, क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करें, क्या अब बीइंग अ DPO आप अपने अजला के डॉक्टर्स या आपके जो EDO हेल्थ हैं, क्योंकि इसमें आपने ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया जो फील्ड असिस्टेंट है EDO का, उसकी भी थोड़ी सी जी मैं इसमें बताता हूँ। पहली बात मैं ये बताऊँगा आपको कि बिल्कुल जो आपने एक जुमला कहा उसको मैं अमेंड ज़रूर करना चाहूँगा। ना तो इस सारे सिनेरियो में लोग हमारे खिलाफ हुए, ना हम उनको हमने प्रॉब्लम दिया। चूँकि आपने एक टिपिकल पोस्टमार्टम रिलेटेड क्वेश्चन किया, तो आई नीड टू आंसर दैट इन दैट स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। मेरा ख्याल है कि बड़ी नेचुरल बात है, जब भी किसी बंदे के एक्सीडेंट में, हमने बड़े बड़े मर्डर केसेस में देखा है, फैमिलीज़ जो हैं वो नहीं चाहती अपने डिसीज़्ड लोगों की बॉडीज़ को डिस्टर्ब होना। ये एक बड़ा नेचुरल फैक्टर है। इसमें ये कहना कि वो पुलिस के अगेंस्ट हुए या हम उनके, बिल्कुल भी इस मौके पे ठीक नहीं है। दैट वाज जस्ट उनका एक इंडोर्स करने का तरीका था और हमने फिर उसको ऑनर किया और उनको दूसरी रेमेडी जो एक लीगल तरीका है पोस्टमार्टम एग्जम्पशन का, उसके तरफ ले गए। और उसमें भी तब जब हमारे पास ऑलरेडी सैंपल्स भी आ चुकी थी और एक बंदे का पोस्टमार्टम हमारे पास आ भी चुका था। दूसरी बात जहाँ तक आपने की डॉक्टर्स की है उसकी, उस पर कमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि पुलिस ने यहाँ पे अपना रोल एक पुलिस से बढ़ के भी परफॉर्म किया है। आप इन्हीं लोगों में जाएं, लोग आपको बताएंगे कि हमारा SHO अपनी गाड़ी में, अपने मोबाइल में बीमार लोगों को गाँव से उठा के हॉस्पिटल लाता रहा, जो एक हमारा मॉरल रोल है, इंसान एक बड़ा जी हमारा रोल है। उसके बाद तब से लेके अब तक इन लोगों का इतना कॉपरेशन है हमारे साथ, और इसी गांव में बड़े कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स को लाके वहाँ पे पूरी एक डिस्कशन भी क्रिएट की गई इन द प्रेजेंस ऑफ आवर मिनिस्टर फूड। डॉक्टर्स के बारे में आई थिंक दैट इज़ द राइट डिपार्टमेंट, राइट पर्सन शुड आंसर द राइट क्वेश्चन। उसमें आई थिंक मेरा रेलिवेंस नहीं बनती है, लेकिन उसके लिए मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि उस पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, DCO साहब ने प्रॉपर एक उसमें भी एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी चल रही है, और बल्कि उससे हाई लेवल की टीम जो है वो जो है वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब की एक इंस्पेक्शन टीम यहाँ मौजूद है जो इन चीज़ों को इंक्वायर कर रही है। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल ये था कि अगर कोई शख्स आपको एप्लीकेशन देता है आके, तो उसके बाद क्या कोई FIR दर्ज होगी? क्योंकि लीगल राइट है एक आम शहरी का कि वो FIR दर्ज करवा सकता है। इस वक्त जो अफेक्टेड फैमिली है उसकी मेजॉरिटी, एक घर नहीं तकरीबन 7 से 8 घर जो है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ डॉक्टर्स ने नाइंसाफ़ी की। तो क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन आई है कि डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई? नहीं, अभी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई, और अगर आएगी उसको प्रॉपर लॉ के मुताबिक और उसको प्रॉपर एक लीगल जो स्कैम्बिट होता है उसकी लीगल जो भी उसके पैरामीटर्स देख के उस पर एक्शन किया जाएगा। डिपार्टमेंटल एक्शन अपनी जगह, क्रिमिनल एक्शन के अपने लॉज हैं, कानून हैं, जस्टिफिकेशन हैं। अच्छा ये बताइएगा DPO साहब के अभी तक कितने लोग गिरफ्तार कर चुके हैं? इस तरफ मैं अभी आ जाऊँ कि एक तो पहले इसके 3 वो लोग थे जो होटल पे काम करते थे। उस वक्त चूँकि हमारे पास मल्टीलेटरल ट्रैक थे, अभी भी हैं, अभी भी हम बहुत सारे ट्रैक्स पे काम कर रहे हैं। अभी हमने ना तो पर्सनल एनिमिटी के एस्पेक्ट को छोड़ा है, ना इसमें हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट को छोड़ा है। हम सिर्फ इस एक चीज़ पे नहीं बैठ गए कि हादसाती तौर पे चीज़ डर गई। मैंने पहले ही आपसे बात की कि दानिस्तगी और जो है उसमें जो इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों चीज़ों के दरमियान हम इस चीज़ को वेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन नॉट क्लोज, 7-8 दिन में, 5-6 दिनों में केसेस के फैसले नहीं होते। किसी भी जगह पर मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है जहाँ मैं कहूँ कि जी हमारा ओपन एंड शट केस है। वी आर गोइंग विद इट। आपने बात की गिरफ्तार लोगों की, उसमें जब हमें ये पूड़ियाँ मिली तो हमने इनका बैक ट्रैक करना था। इनका बैक ट्रैक करते हुए कि ये पूड़ियाँ इसके पास कहाँ से आईं, हमने 4-5 लोगों को पकड़ा और फाइनली उस फैक्ट्री तक पहुँचे जो कि इसको बना के पैक कर रही थी। उस चेन में एक फील्ड असिस्टेंट जो कि बहुत हाई ग्रेड ऑफिसर नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो भी आया। चूँकि वो खुद एक काश्तकार भी है, उसकी 5 एकड़ ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन के लिए ये चीज़ पूड़ियाँ ली थी, उससे किसी ने आगे ली और फाइनली इस तारीख नामी आदमी तक पहुँची। हमारी तफ्तीश का दायरा कार जहाँ 28 लोगों की जान गई है, वहाँ किसी एक मैंडेट पे नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि एक डेडिकेटेड टीम रेंज लेवल पे ऑर्डर कर दी गई है, जो कि SP रेंज क्राइम की निगरानी में, जिसके अंदर 2 DSPs और हमारे 4 इंस्पेक्टर जो SHOs के अलावा ये तमाम लोग इस पर मुख्तलिफ एंगल्स पे काम कर रहे हैं। हम किसी एक एंगल पे अपने आप को शट डाउन नहीं करना चाहते हैं। एट द वेरी सेम टाइम फॉरेंसिक्स के लिए चीज़ें भेजी गई हैं
उनके भी एविडेंस आ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब जिस तरह भी आपने बताया कि एक फील्ड असिस्टेंट था ईडीओ का, उसको भी आपने गिरफ्तार किया। अब एक स्टोरी ये सामने आ रही है कि जो फैक्ट्री आपने सील की है उससे आपके ईडीओ का भी कनेक्शन है। क्या इस तरफ भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस शख्स को आपने गिरफ्तार किया वो ईडीओ के बहुत करीब था और उसके तमाम तर जो मामला थे वही शख्स डील करता था। अब क्योंकि आपने बतौर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड, क्या इन्वेस्टिगेशन इस तरफ जाएंगी कि इसमें अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे वो हाई स्केल का हो चाहे वो लो स्केल का हो, क्योंकि एक लो स्केल का आपने शख्स को गिरफ्तार किया है, क्या अगर स्टोरी इस तरफ जाती है तो उनको भी पकड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि पहले हमारा किसी भी मैं इसमें से क्राइसिस ही कहूँगा, जो एक इस तरह के शहर में एकदम से 28 अमवात हो जाना और फिर शके बाद दीगरे उसका जारी रहना, ये किसी क्राइसिस से कम नहीं है। इसमें पहला फोकस किसी भी पुलिस ऑफिसर का होता है क्राइम और उसके डिटेक्शन के ऊपर। इसके डिपार्टमेंटल फैक्टर्स या वो चीज़ें एक सेपरेट चीज़ है। हमने पहले अपने एफआईआर और पहले अपने क्रिमिनल जो हमारा एक सब्जेक्ट है उस तक हमने अपने आप को स्ट्रेन करना है। डिपार्टमेंटल एक्शन या फिर इसमें किसी भी आने वाले नाम को अगर हम एक फील्ड असिस्टेंट को एक्सपोज कर सकते हैं तो क्या, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इसमें आने वाले किसी बंदे को भी एक्सपोज करने पे हम रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर और बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन, हमें सिर्फ हेरसे पे नहीं चलना चाहिए, हमें उसको रिसर्च पे बेस पे जाना चाहिए। जहाँ आप देखें इतनी बात हुई हैं, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, तो मेरा ख्याल है आउटराइटली ये कह देना कि उस फील्ड असिस्टेंट का किसी का ख़ास आदमी होना या किसी ख़ास रिलेशनशिप होना, ये जब तक तहकीक के ज़रिए जब तक प्रॉपर एक प्रूफ से बात सामने नहीं आती है, इस पे मैं कोई ऑथेंटिक वर्ड डेफिनेटली इसीलिए सवाल किया गया था क्योंकि वहाँ लोग अब ये बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक घर में 13 अमवात हो जाए, एक घर में 4 अमवात हो जाए, फिर वो रास्ता ढूंढते हैं कि वो किसकी तरफ इल्ज़ाम लगाएं, अपने प्यारों का खून वो तलाश करते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं। अब आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि कब तक ये इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हो जाएंगी? हिदायत क्या मिली आईजी पंजाब की जानब से, चीफ मिनिस्टर की जानब से? कोई टाइम फ्रेम दिया है कि या इन लोगों को बता सकें कि हम इतने अरसे में तमाम केस सॉल्व कर लेंगे? लेकिन टाइम फ्रेम तो इसके लिए मेरा ख्याल है ना तो उसको बहुत ज़्यादा बार्ड करना चाहिए। डेफिनेटली अर्लीस्ट इस केस को लेकर चलना हमारी टॉप प्रायोरिटी है, बट स्पीड पे हम जो है ना वो इसकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ अ टेक्निकल केस जिसमें बहुत सारे टेक्निकल एविडेंस, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए, उनका एक अपना नेचुरल टाइम है उन रिपोर्ट्स के आने का, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स पे हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट पर हम चल के जा रहे हैं। तो मेरे नज़दीक इसका टाइम लिमिट सामने होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये केस अपने मेरिट से मंतकी अंजाम तक पहुँचे और पुलिस किसी किस्म की नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। डेफिनेटली। देखिए जी, मैं आपको बड़ी अथॉरिटी से बात कहता हूँ। आप आज लोगों के घरों पे गए हैं आफ्टर 6-7 डेज ऑफ द इंसिडेंट, मैं डेफिनेटली, देखिए लोगों के हमारे वर्जन्स और कहने में फ़र्क हो सकता है। जिस तरह आपने कहा, वो कहते हैं हम एफआईआर परस्यू करना चाहते हैं, पुलिस कहती है परस्यू नहीं करना चाहते, कहने के वर्जन में फ़र्क है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उस रात की जब पहली रात हमने एफआईआर दर्ज की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आज एफआईआर परस्यू नहीं करना चाहते। तो हमारे कहने में और वर्जन में फ़र्क होते हैं, लेकिन आप जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, दे विल टेल यू कि पुलिस ने कोई एफर्ट नहीं छोड़ी है अब तक अपनी प्रेजेंस बियॉन्ड दी ऑफिशियल कॉज से भी वहाँ रखने पे, अपने क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के एक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वहाँ पे दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, डीपीओ लैया हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आपने बात सुनी, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि किसी किस्म की नेग्लिजेंस नहीं की जाएगी, और यही यकीनी तौर पे फ़र्ज़ होना चाहिए पुलिस का, क्योंकि वो प्यारे जिन्होंने अपने छोटे मासूम बच्चों को अपने हाथों से दफनाया और अपने बुज़ुर्गों को अपने हाथों से दफनाया, वो इस वक्त इंसाफ तलाश कर रहे हैं। और जिस तरह डीपीओ लैया हमें बता रहे थे कि भरपूर कोशिश होगी, भरपूर तावन होगा कि किसी किस्म का एविडेंस किसी भी एंगल पे स्टोरी जाती है, इन्वेस्टिगेशन जाती है, चाहे वो सरकारी अफसर हो चाहे वो आम शहरी हो, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा।